Huizakok Tomani Bishingte Agartalani Simi Phatar Hasteo Thangnai HP17E-9474 Marini Khongsa truck Malkhungo Manjakha806KgSiddi kran Hasteo abone hati dar 1,50 lakh Party Mungo Amit Kumar Mungo Bihar ni Khorang borokno arrest khlaika churai bari waspos ni police कैमरा कर यार अच्छा दीपक कैसे इसके लिए आप इधर लेके आया था इधर पुलिस ने पकड़ लिया ये गया 2.5-3 लाख रुपया में Hainoi Assam Police Rock Kahaman Mari Manka La Kaitam Rangni Bagano Agartalani Simi ko Marini City Grand Phatar Hasteo Talangi Tongmani Hine Shaimanka Abu Haikeno Agartalani Simi Surai Bari Jorate Lahar Kotor Ganange Asak Checking Klaisaki Tongmani Yagulo Fano Ashide Grana Romi Malia Hasteni Police Rock Piaba Abu Haikeno Tekaksa Phashing Hanke Tripura Yakare Assam Hasteo Hawika Hankeno Assam Police Romi Yago Manjakha806KgSiddi Grand Abu Haikeno Party Mutu Shaimanka Huizakok Tomani Bishingte Agartalani Simi ko Mari Siddi Grand Fight Tong Hone Kok Toma Shaimanjakane Akok to man ka hingena Agartalani Simi Phatar Hasteo Thangnai HP17E-9474 Marini Khongsa truck Malkhungo kasumani yagulo am Malkhungo naitugo Manjakha806KgSiddi kran hatiwa abone hatidar 1,50 lakh hai engnai hini shaka Assam Surai Bari waspos ni in charge Pranab Mili Secret information by HP17E-9474 এখন 12 চকীয়া গাড়ী আমাৰ ইয়াত ডিটেইন কৰিছিলো আৰু ডিটেইন কৰোতে আমি গাড়ীৰ পৰা সিক্ৰেট চেম্বাৰৰ পৰা আমি 92 পেকেটছ টোটাল 806 কেজি গাঞ্জা ৰিকভাৰী কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু এজন অমিত কুমাৰ নামৰ হিমাচল প্ৰদেশৰ এজন মানুহ আমি ডিটেইন কৰিছো মালগুলা খুব যাব আছে গাঞ্জাবোৰ আপোনাৰ আগৰতলাৰ পৰা বিহাৰলৈ গৈ আছে কত টাকার মাল হয়েছে এটু আপনার 1.5 crore অ্যাপ্রক্স আমি এটা ইনভেস্টিগেশন চলি আছে আমার ইনভেস্টিগেশন আৰু আমি সিজ কৰি আছো আৰু তাৰ এনডিপিএস এক্টৰ মতে আমি এটা কেস ৰেজিস্টার কৰি ইয়াৰ এগেইনস্টে ড্রাইভার এগেইনস্টে আমি एक्शन एज पर लो कहाँ से लेकर अगरतला से कहाँ जाएगा आगे जाने का नहीं मालूम अभी कहाँ जाएगा तो कितने रुपया से ये काम कर रहा है हाँ जी कितना रुपया मिलेगा इसका 2.5-3 लाख रुपए देने को बोल रहा था कौन बोला ये जिसने लोड करवाया था कि अगरतला से हाँ तो अभी पुलिस पकड़ लिया घर कहाँ है आपका हिमाचल गांव का नाम क्या है परदूनी और कौन सा थाना है माजरा A party mungo Amit Kumar mungo Bihar ni Khorang borokno arrest khlaika churai bari waspos ni police la kaitam rang baino kobangma Marini Siddi kran Phatar Hasteo tlangi tongmani hene shaimanka abon yagolo party mungo ramjana ni mungo NDPS ek kerango FIR na harei koktishala korimgo CGM dorbar nogor shaka bono police Bureau report Chini Khorang